अस्सलाम वालेकुम। इब्लीस को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से जन्नत से निकाल दिया गया। इसीलिए जन्नत से निकलने के बाद इब्लीस की एक ही सोच थी कि वो ऐसी क्या चाल चले ताकि आदम अलैहिस्सलाम को रुस्वा कर सके और आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवा सके, और वो इसी ताक में रहता था। एक रोज़ उसने देखा कि जन्नत के तमाम दरवाजे बंद हैं और ताऊस यानी मोर और साम दरवाजे पर खड़े हैं। इब्लीस ने उनको देखा तो उसके शैतानी जहन में शैतानी चाल पैदा हुई। इब्लीस फौरन जन्नत के दरवाजे पर खड़े ताऊस के पास पहुंचा और अपनी चालबाजी के लहजे में कहने लगा, बहुत जल्द तुम्हें भी जन्नत से निकाल दिया जाएगा और आदम अलैहिस्सलाम को भी जन्नत से निकाल दिया जाएगा, लेकिन एक रास्ता है कि अगर उस रास्ते को अख्तियार करो तो मैं तुम्हें ऐसी तरकीब बताऊंगा कि तुम और आदम अलैहिस्सलाम हमेशा जन्नत में रह पाओगे। इब्लीस की इस बात ने ताऊस को तशवीश में डाल दिया। ताऊस कुछ परेशान हो गया तो इब्लीस समझ गया कि उसका दाव काम कर गया है। थोड़ी देर सोचने के बाद ताऊस कहने लगा, मुझे क्या करना होगा? तो शैतान ने फ़ौरन इसे तीर चलाया और बोला कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम मुझे किसी तरह जन्नत के अंदर ले चलो, मैं तुम्हें जन्नत में हमेशा रहने की तरकीब बता दूंगा। मोर बोला, मैं तुम्हें अंदर कैसे लेकर जा सकता हूँ? जन्नत के हर दरवाजे पर मुहाफिज खड़े हैं, उनसे बचाकर तुम्हें ले जाना कैसे मुमकिन है? तो इब्लीस ने फ़ौरन जवाब दिया कि मैं मंत्र पढ़कर अपने आप को एक छोटे मोती में तब्दील कर सकता हूँ। तुम मुझे अपने मुंह के अंदर दबाकर जन्नत के अंदर चले जाना और यूं मैं अंदर पहुँच जाऊँगा और कोई मुझे देख भी नहीं पाएगा। ये कहकर इब्लीस ने मंत्र पढ़ा और अपने आप को एक छोटे से मोती में बदल दिया। मोर ने इब्लीस को अपने मुंह में रख लिया और जन्नत में दाखिल हो गया। यूं इब्लीस मलऊन मोर की मदद से जन्नत में दाखिल होने में कामयाब हो गया। कहते हैं कि ये मोर इब्लीस को अपने मुंह में लिए हुए सीधा अम्मा हवा अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गया और वहां पहुंचकर मोती को मुंह से उगल दिया। इब्लीस ने दोबारा मंत्र पढ़ा और इस बार इंसान की शक्ल इख्तियार कर ली। इंसानी शक्ल में आने के बाद उसने अपने मकर से अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को वरगलाना शुरू किया और अपने आप को उनका हमदर्द जाहिर किया और फिर कहने लगा, क्या तुम जानती हो कि अगर तुम इस दरख्त का फल खाओगी तो तुम हमेशा जन्नत में रह सकती हो? अम्मा हवा अलैहिस्सलाम बोली, ये दरख्त तो ममनू है, इसका फल खाने से मना फरमाया गया है। इब्लीस दोबारा मक्कारी से बोला, तुम्हें ये मालूम नहीं कि इसको खाने से इसलिए मना किया गया है ताकि तुम लोग जन्नत में हमेशा ना रह सको और तुम्हें जन्नत से निकाल दिया जाए। अगर हमेशा रहना चाहती हो तो इसका फल खा लो, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। इब्लीस लाइन आखिरकार अपनी इस चाल में कामयाब हो गया और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम ने इसकी बातों में आकर इस दरख्त का फल खा लिया जिसके खाने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना फरमाया था। औरत चूँकि नाक़िसुल अक़ल है इसलिए अम्मा हवा आसानी से इब्लीस के जाल में आ गई। शैतान अपनी चाल में कामयाब हो गया और वो बहुत खुश था। फिर वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुँची और कहने लगी कि एक नेकोकार शख्स के कहने पर मैंने ममनू दरख्त का फल खा लिया है। उसने बताया कि ये फल खाओ तो जन्नत से कभी नहीं निकाले जाओगे, तुम भी इसका फल खा लो ताकि हम हमेशा जन्नत में रह सकें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाय अफसोस, तुमने ये क्या कर दिया? फिर इब्लीस की मक्कारी में आने वाली अम्मा हवा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी मजबूर किया कि वो भी इस दरख्त का फल खाएं और यूँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भी ये फल खा लिया और दोनों जन्नत से निकाल दिए गए। ये फल खाने की सज़ा ये मिली कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम, मोर और साम को आसमानों की जन्नत से निकाल दिया गया और इन्हें ज़मीन पर उतार दिया गया। नाज़रीन, अब सवाल ये है कि ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम के आने से पहले क्या था? कौन सी मखलूक थी? और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन की जगह पर क्या था? याद रहे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम, मोर और साम को एक साथ ज़मीन पर उतारा गया तो इस वक्त ये ज़मीन बिछी हुई थी और इसी हालत में मौजूद थी जिस तरह की आज है, लेकिन इस पर आबादी ना थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन पर कौन सी मखलूक़ात थी, इस बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि ज़मीन और आसमान से पहले ये कायनात कैसी थी और अल्लाह ताला ने कैसे ज़मीनों को बचाया और आसमानों को कैसे खड़ा किया। तो याद रहे कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि हमने ज़मीनों और आसमानों को 6 दिनों में तख्लीक किया है
اور ایک جگہ ارشاد ہے کہ اس زمین پر پہلے کچھ بھی نہ تھا سوائے پانی کے۔ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے آسمان بھی نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف 2 دنوں میں 7 آسمانوں کو بنایا۔ ان آسمانوں کی جگہ پر دھواں ہی دھواں تھا، کچھ بھی نہ تھا، ہر طرف دھواں تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس دھویں سے آسمان بنائے، اور صرف 2 دن میں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان تخلیق فرمائے۔ اور جب آسمانی دنیا اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس میں ستاروں کی مانند چراغ روشن کر دیے، یعنی آسمانی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ستارے پیدا فرمائے جو رات کو چمکتے ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 دنوں میں زمین اور اس کا سارا نظام بنایا۔ یہ پہاڑ، جنگل، دریا، سمندر، صحرا اور میدان، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے صرف 4 دنوں میں تخلیق کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بارش برسائی اور اپنے حکم سے زمین کے اوپر طرح طرح کے درخت اور پودے اور سبزہ اگا دیا۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ جب آدم علیہ السلام نہ تھے تو تب یہ کائنات نہ تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ترتیب دیا اور اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ان کو جنت میں رکھا، اور پھر ابلیس ملعون کے مکر کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنا پڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس زمین کے اوپر بھیجا، اور یہی اللہ کی منشا تھی۔ تو ناظرین، معلوم ہوا کہ اس زمین پر پہلے پانی کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا، اس زمین پر پانی ہی پانی تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پانی پر زمین کو بچھایا۔ اور تفاسیر میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جب پانی پر اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا تو یہ زمین ہل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو گاڑ دیا جس سے زمین ٹک گئی۔ تو یاد رہے کہ پانی ہی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور اسی پانی کو اللہ نے زندگی کی بنیاد بنایا۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ روایات میں یہ بات ہے کہ یمن سے کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے، تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ کائنات کیسے پیدا ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ کائنات موجود نہ تھی تو تب اللہ کی ذات موجود تھی اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا۔ ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلے کہ جہاں تک زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی مخلوق کا ذکر ہے تو کہا جاتا ہے کہ زمین پر پہلے جنات کا قبضہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جنات کو ویرانوں میں مقید فرما دیا اور ان کو دن میں آزاد گھومنے سے منع کر دیا۔ یاد رہے کہ جنات کو کسی حد تک یہ اختیار ہے کہ وہ رات کے وقت تو اس کائنات میں گھومتے پھرتے ہیں، لیکن یہ دن کو اپنے ٹھکانوں پر ہوتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ جنات انسانوں کو نظر نہیں آتے۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل نالج ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ نگہبان۔